Alors, dans cette partie, on va corriger une série concernant la partie infrarouge et spectroscopie RMN. C'est intéressant, déjà, DS, ça doit être à la partie heavy. Alors, on va corriger, normalement, avant de corriger les exercices, نبدأ une petite rappel concernant l'infrarouge, on va l'RMN. Alors, normalement, on va corriger l'exercice numéro 1, mais مثال قبل ما نبدأ الcorrection, نعمل un petit rappel. Alors, نبدأ بالinfrarouge. Alors, par quoi est formé un spectre infrarouge? Alors, un spectre infrarouge est formé par deux axes. Axe désordonné et axe des abscisses. Qu'est-ce qu'on a dans l'axe des ordonnées et qu'est-ce qu'on a dans l'axe des abscisses? Donc, l'axe des ordonnées est formé par la transmittance T. La transmittance égale à l'intensité de la lumière transmise à l'intensité de la lumière incidente. Alors, c'est quoi le principe d'un spectre infrarouge? Comment on obtient un spectre infrarouge? Le principe, c'est pas très intéressant pour déterminer la structure de la molécule, mais quand même, juste qu'on fait une interaction entre une lumière infrarouge et la liaison chimique. Alors, dans la molécule, il y a deux liaisons chimiques, telles que par exemple, vous avez une double liaison entre CO, une double liaison entre CC, une triple liaison, c'est triple liaison C. La liaison entre des atomes, c'est un nuage électronique, donc disposition des électrons entre les deux atomes. Le spectre infrarouge concerne une interaction d'une lumière infrarouge et le nuage électronique entre deux atomes. Par exemple, le nuage électronique entre AB. Interaction ما بين lumière infrarouge ou nuage. كل interaction, كل liaison chimique تعطيني une bande في l'infrarouge. Alors, par quoi est formé un spectre infrarouge? Est formé par des bandes dirigées vers le bas. Par des bandes dirigées vers le bas. Les valeurs, ou bien l'axe des abscisses est formé par le nombre d'ondes sigma. Sigma qui est égal à 1 sur lambda. C'est le nombre d'ondes. L'unité est centimètre moins 1. C'est normal, l'unité est à longueur d'onde centimètre. L'unité de sigma, 1 sur lambda, est centimètre moins 1. Il est dirigé de droite vers la gauche. Donc, direction terne, c'est vers la gauche. Normalement, les valeurs du nombre d'ondes sigma, هو varie من الvaleur initiale من 0 حتى لل 4000 centimètres moins 1. احنا on va interpréter كان البارتي اللي supérieure à 1500 centimètres moins 1. علاش؟ خاطر البارتي هذه في البارتي dont le nombre d'ondes inférieur à 1500 عندنا برشا des bandes. C'est une zone qu'on appelle empreinte digitale, non interprétable. On ne peut pas interpréter cette zone. Donc, c'est difficile pour nous d'interpréter cette partie. Donc, ce qui nous intéresse, surtout à notre niveau, c'est la partie supérieure à 1500 cm moins 1. احنا مش نعطيكم résumé pratiquement les bandes اللي نلقاوهم الكل. Alors, normalement, vers, si je dis vers, à peu près, normalement, plage كاملة, on dit une bande de telle valeur à telle valeur, fait plage كاملة. يعني مش نحكي على une valeur approchée. Alors, par exemple, la transmittance varie من 0 حتى 100%. Transmittance varie من 0 حتى 100%. Donc, si la transmittance est égale à 100%, c'est que ما فماش interaction entre une liaison chimique et la lumière infrarouge. Si la transmittance est inférieure à 100%, donc fama absorption. كل bande fama absorption في nombre d'ondes bien déterminé. Alors, si la transmission, par exemple, est à 100%, donc pas d'interaction, ما فماش liaison chimique qui absorbe les longueurs d'onde هذوما. كاين نلقى bande large vers 3400. 3400. Donc, le bande large est relatif à la liaison OH. Donc, la vibration de la liaison بين O ou H تعطي une bande vers 3400. مش نعطي des valeurs rapprochées. نحفظوا au moins les valeurs هذوما. وإحنا bien sûr, on vous donne une table كاملة. ديما la table est donnée. La table نتاع les valeurs. Les nombres d'ondes sigma sont donnés. Donc, vers 3400, il s'agit d'une liaison OH.
إذا كان لقينا بوند vers 3000 دونك une bond مش نعطي نابورت كيل الوغ راهو تنجم تلقاها البوند عندها الفورم هذه كيما تنجم تلقاها عندها الفورم هكا انسي دو سويت مش نعطي اني اي فورم نتاع لي بوند ما يهمناش لا ترانسميتونس والفالور نتاع الترانسميتونس ما تهمناش اللي يهمنا هو الفالور دو نومبر دونت سيغما. Alors, si on trouve une valeur vers 3000 cm moins 1, راهو عندنا un C tétraédrique H. C tétraédrique lié à H. Je معناها un C tétraédrique H, c'est-à-dire donc C tétraédrique lié à H, c'est-à-dire par exemple CH4 le carbone عامله 4 liaisons. Donc parmi les liaisons عندي une liaison CH. tétraédrique معناها الكربون est saturé ما فماش insaturation. Alors ما بين السي tétraédrique والأو OH parfois نلقاو une bond ماشي très intéressante mais إذا كان عطانا bond لنا إذا كان لقيت bond vers 3100 أكبر شوية من 3000 أكثر شوية من 3000 راهو عندي دونك الليزون هذه باش نحطها بالفيولي خاطر ماهيش تري انتريسونت. دونك الليزون هذه ريلاتيف ا سي سامبل اش الكربون نتاعنا دوا تيتر دوبلومون ليي ا سي. دونك ان سي اش ايتيلينيك لا ليزون سي اش ايتيلينيك تعطيني البوند هذه. دونك جو بارل دو سي اش. سي اش تعطي الفالور هذه جوست بعد 3100 حاجه كيما هكا. الوغ ما بين juste inférieur à 3000 cm moins 1, on peut trouver les deux liaisons هذوما deux bonds بالفورم هذه à peu près تنجم تلقاها هكا تنجم تلقاها صغيرة المهم فما ك deux bonds هذوما. donc les deux bonds هذوما relatifs à C H de l'aldéhyde. donc CH de l'aldéhyde. Donc, vous avez cette liaison CH de l'aldéhyde qui donne le deux bonds أقل شوية من 3000 vers 2800 2900 راهو عندي un CH. باش نعمل juste résumé نتاع les bonds الكل. Alors, si on trouve une bande vers 2000 cm moins 1 راهو عندي une liaison triple. Donc, liaison triple, ça peut être la liaison triple, ça peut être باش نحطهم بالrouge هما les liaisons intéressants. Donc cette liaison ça peut être un C triple liaison N ou bien un C triple liaison C. Donc les triple liaisons يعطيو une bande vers 2000 cm moins 1. Alors sur le spectre infrarouge on observe une bande relative à la vibration de la liaison, par exemple C triple liaison N vers 2000 cm moins 1. الفراز تيب اللي نقولها في الانفراروج. Et si on trouve une bande vers 1700, il s'agit d'un C double liaison O. Donc cette bande c'est vers 1700 وإلا 1750 نقولوا اني 1700. donc 1700 راهو عندنا C double liaison O automatiquement. Et vers 1650 il s'agit d'un C double liaison C. Une bande vers 1650. Alors 1650 ou 1500 قلنا احنا généralement on interprète que la partie supérieure à 1500. Donc 1650. Alors je dis vers la valeur 1650 تلقاها 1700 تلقاها 1680 كلهم دي valeurs normales نجم نلقاها à peu près. ماني ديما نعطي une valeur approchée. Et les valeurs نتاعنا كلهم doivent être supérieures. La partie qu'on peut interpréter elle doit être supérieure à 1500. Donc les valeurs de sigma varient entre 1500 et
4000 cm moins 1. La partie هذه كل قلنا c'est l'empreinte digitale qu'on ne peut pas l'interpréter. Généralement, on ne peut pas l'interpréter. C'est clair, donc pratiquement هذا شنو يلزمنا نعرفوا في لي بوند انفراروج. علاش اني نعطي لي فالور ونقول جابرون لي فالور باش نربحوا الوقت كي مش نخرج ستركتور. كان كل مره مش نقعد نرجع للتابل ونشوف لي فالور باغ اكزومبل. هكا عطيتكم تابل لنا تاع الانفراروج. عندنا les valeurs كلهم sont donnés. On vous donne les valeurs. Par exemple, un OH, elle va donner une valeur entre 3500 et 3600. Un OH lié, libre ou lié, هاتو نحكي عليهم هذا ايش معناها OH libre ou OH lié, entre 3200 et 3400. يعني ايش قلت عندي ان OH, c'est pratiquement vers 3400. 3400 3500. إذا كان قينا بوند في 3400 راهو عندي ان OH. الان H كيف فوز الان H والOH يعطيو الميم فالور. NH OH pratiquement entre 3100 et 3500 وهذه entre 3200 et 3400. donc إذا كان نجم نزيد لنا حاجة أخرى OH ou NH نلقاو البوند لارج vers 3400. c'est clair. alors le C هذه سي تيترايدريك H وهذه نسميها سي تريغونال H. هذه سي تريغونال H c'est-à-dire quoi سي تريغونال H معناها سي triangulaire. سي trigonal lié à H, c'est-à-dire un C doublé en C et vous avez un hydrogène. Donc la géométrie de ces carbones, elle est de type AX3E0. Donc, elle est trigonale. La géométrie est trigonale. وهذه tétraédrique. و C triple liaison C تتسمى linéaire. Donc, cette liaison est linéaire. La géométrie est linéaire. Alors, je passe à un petit rappel concernant la RMN. شنو يلزمنا زاد نشدوا في الRMN. شنو هما les bonds اللي يلزمنا نعرفوهم. Donc, bien sûr, un RMN de proton, H1. نقراو كاين l'RMN de proton, l'RMN de خاطر فما RMN de carbone, RMN de phosphore. احنا on intéresse que l'RMN de proton. Alors par quoi est formé le spectre RMN de proton? Kif un axe désordonné et un axe de abscisse. L'axe désordonné est formé par l'intensité de pic, كل pic عنده intensité. Les bandes في l'infrarouge sont dirigées vers le bas. في l'RMN, on observe deux signaux ou un signal dirigé vers le haut. Sur l'axe des abscisses, vous avez le déplacement chimique, unité ppm, partie par million. Donc, le déplacement chimique est dérivé, comme l'infrarouge, elle est dirigée de droite vers la gauche. Les valeurs varient de 0 ppm à 14 ppm, pratiquement de 0 à 14 ppm. Les signaux ou les groupements fonctionnels اللي عندنا في الRMN, surtout ما بين 0 le groupe اللي فيهم les hydrogènes, حتى 14 ppm. Alors, un signal dirigé vers le haut. Par exemple, la multiplicité des signaux. Donc, on peut avoir un singulier, c'est-à-dire un seul pic comme ça, un doublé formé par deux pics, un triplé, un quadruplé, donc fait 4 pics, ainsi de suite. Donc, c'est la multiplicité de chaque signal. Comment on détermine la multiplicité? Comment savoir la multiplicité d'un signal? Donc, c'est le nombre, la multiplicité est égale au nombre de protons voisins plus 1. Donc, que représente N? C'est le nombre de protons voisins. Le nombre de protons voisins. Voisins, c'est-à-dire sur les carbones voisins, juste sur les carbones voisins. On ajoute bien sûr le 1. Comme je l'ai dit, alors, par exemple, فما دي فراغمون اللي يلزمني نشدهم في الRMN يسهلوا لي برشا الليكتور نتاع السبectre. Alors si je prends par exemple le fragment tertiobutyle, c'est quoi le fragment tertiobutyle? C'est un carbone qui porte 3 CH3. Alors si je vais prendre par exemple ce fragment,
Question. Ce fragment est formé par combien de groupes de protons équivalents? خاطر احنا ديما يسألونا نعطيك أي molécule ونقول لك quel est le nombre de groupes de protons équivalents. Les protons équivalents, ce sont les protons qui ont le même déplacement chimique. Donc, le déplacement chimique en ppm. Donc, un groupe qui résonne, qui donne un signal vers la même valeur des déplacements chimiques. Donc, on dit que ce groupe est magnétiquement, ces protons sont magnétiquement équivalents, c'est-à-dire ils résonnent à la même valeur de déplacement chimique. Et donc, bien sûr, ils ne résonnent à la même valeur que dans le cas où ils sont chimiquement équivalents. Maintenant, les protons qui sont chimiquement équivalents, automatiquement, ils sont magnétiquement équivalents, il y a une même valeur de déplacement chimique. Alors, dans ce cas, est-ce que CCH3, CCH3, CCH3 sont kiff-kiff, oui ou non? Tu as le groupe tertiobutyle. Oui, dans ce cas, donc les 3 CH3 sont kiff-kiff. Pourquoi? Car vous avez la libre rotation entre CC. Donc, la libre rotation entre CC montre que ces 3 H sont kiff-kiff. Et vous avez la libre rotation entre ces carbones et les carbones voisins. Cette libre rotation montre que ces 3 CH3 sont équivalents. Alors, normalement, كل atome de protons تعطينا un signal. Dans ce cas, les 9 protons sont kiff-kiff. Donc, les signaux الكل يطلعوا على بعضهم ويعطيوني un singulier. Pourquoi un singulier? Alors, les trois groupes CH3 sont kiff-kiff. Je vais raisonner, نعمل raisonnement تاعي على جروب واحد بركة على CH3 هذه. Donc CH3 هذه, le carbone voisin, elle porte combien de protons? Dans ce cas, elle porte 0 protons. Donc 0 protons plus 1, ça fait 1 singulier. Donc هكالاش كل وين تلقى le groupement tertiobutyle, TBU, tertiobutyle, automatiquement, on observe sur le spectre RMN un singulier d'intégration 9H. Donc, celui-là, c'est la multiplicité. Celui-là, c'est la courbe d'intégration. La courbe d'intégration. Alors, chaque signal est accompagné par courbe d'intégration. Cette courbe d'intégration correspond au nombre de protons qui résonnent vers cette valeur des déplacements chimiques. Alors, dans ce cas, puisque celui-là, 9 protons, donc la hauteur relative à 9 protons, donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, حتى نلقاو 9 protons ternes. Un singulier d'intégration 9H. Alors si vous avez le groupement par exemple isopropyl, c'est quoi le groupement isopropyl? C'est un CH lié à 2 CH3. Alors ces fragments est formé par combien de groupes de protons équivalents? Quel est le nombre de groupes de protons équivalents? Alors, dans ce cas, vous avez un seul groupe tertiobutyle. Dans ce cas, vous avez un groupe formé par 2 CH3 et un autre... Hein? Oui. Très bien. Donc, c'est quoi la multiplicité de ces 2 CH3? Il s'agit d'un doublé d'intégration 6H. Et le deuxième groupe, qu'est-ce qu'il donne en RMN? Bien sûr, je suppose toujours que ici, on n'a pas couplage. C'est-à-dire, on n'a pas couplage. On n'a pas couplage. Déjà, on n'a pas besoin de carbone. Déjà, il est موجود. Donc, il couple مع هذا. لأن je suppose qu'on n'a pas couplage. معناها ما فماش حاجة أخرى لنا. ما فماش un hydrogène sur ces carbones. Donc, je t'attends, c'est H. Le nombre de protons voisins est égal à 6, plus 1, ça fait un septuplet d'intégration 1H. C'est clair? Alors, chaque fois, إذا كان على الRMN متاعي على السبectre RMN, on observe un singulier d'intégration 9H, سهل على روحك أول حاجة خمم فيها il y a le groupement tertiobutyle. إذا كان sur le spectre infrarouge, le spectre RMN, vous trouvez un doublé d'intégration 6H et en même temps, في نفس spectre, vous trouvez un septuplet
d'intégration 1H, راهو عندك le groupement isopropyl automatiquement. Donc des fragments au moins يلزمني نعرفهم باش نسهل على روحي lecture نتاع spectre. شنو يلزمنا نعرفو؟ Encore, si je vais prendre le groupement éthyle, c'est-à-dire un CH2 lié à CH3. Et kif, j'ai dit toujours qu'on n'a pas couplage. Hein? Donc, il n'a pas de couplage. Pas de couplage, معناها pas d'hydrogène voisin. Alors, dans ce cas, cette partie est formée par combien de groupes? Vous avez le groupe CH3 et un groupe formé par 2H. Donc, le fragment utile contient dans ce cas 2 groupes. Alors, si je commence par le groupe CH3, c'est quoi la multiplicité de CH3? C'est un, très bien, d'intégration. Les CH3, très bien. Et si je parle du groupement CH2, quadruplé, très bien, d'intégration de H. C'est clair? Alors, chaque fois que vous trouvez un quadruplé d'intégration de H et en même temps sur le spectre, vous trouvez un triplet d'intégration 3, 2, 3, triplé, quadruplé, خمم في الفراغمون utile qui ne couple pas. باهي شنو عندنا اخر هكا دي فراغمون ماذا بيا نعرفهم اني يسهلوا لي برشا. نعطيكم فراغمون اخر اللي هو l'aldehyde C double liaison OH. Alors l'hydrogène de l'aldehyde toujours elle donne un singulier malgré نعطيكم رمارك ريتو السيهاش هذه الكربون اللي بحذاها حتى كان الكربون اللي بحذاها فيها هيدروجين ما تحسبهمش. علاش؟ خاطر الكوبلاج ما بيناتهم ضعيفه تري فابل بالاكسجين هذه براتيكمون الكوبلاج اي تري فابل. دونك ديما toujours il donne un singulier d'intégration 1H. Le proton تاع l'aldehyde vers quelle valeur؟ اللي يهمني اني اكثر من singulier تعطي valeur vers 9 ppm. Alors si je dis vers 9 ppm معناها تلقاها انت في ال 8.9 ولا في ال 9.8 مش مشكله. دونك au moins نحفظ اني الفالور 9 خاطر ما فماش براتيكمون à votre niveau ما فماش دي فالور اخرين قراب لل 9 يعطيوهم لنا. كان عطاونا فالور قريبه لل 9 راهو اوتوماتيكمون فما l'aldehyde. C'est clair? Donc le proton aldehyde il résonne vers 9 ppm. نعطيك حاجة أخرى. Si je prends l'acide carboxylique, le C double liaison O, C double liaison O, OH. كيف. Donc dans ce cas, est-ce que l'hydrogène donc bien sûr عندي في الفراغمون هذا عندي جروب واحد اللي هي كان الH هذيا. Donc l'hydrogène, l'oxygène ne fait pas passer le couplage. Hein? Vous connaissez très bien que l'oxygène ou l'azote ne fait pas passer le couplage. Donc si vous avez un hydrogène porté par O ou porté par N, toujours elle donne un singulier. خاطر l'oxygène ou l'azote ne fait pas passer le couplage. Quel l'oxygène ou l'azote? Hein? Alors dans ce cas, l'hydrogène, qu'est-ce qu'elle donne en RMN? Il donne kif un singulier d'intégration 1H. Donc, on obtient un singulier d'intégration 1H. La valeur, اللي حاجتي أكثر حاجة, la valeur vers 12 ppm. Alors, juste نسأل question. علاش l'hydrogène هذه est beaucoup plus déblindé? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un groupe de protons blindés et un groupe de protons déblindés. Alors, déblindé, par quel effet le déblindage? On obtient le déblindage par quel effet? Eya. Ou bien Khalil. L'électronégativité, qu'est-ce qu'elle donne comme effet électronique? On a 2 types. Ou bien l'effet mésomère ou l'effet inductif. Ben, alors ce proton-là, كان مش نعمل comparaison ما بين le proton هذي والproton هذي, laquelle est plus déblindé? Le groupement اللي يعمل déblindage, c'est l'effet moins M et l'effet moins I. L'effet moins M
et l'effet moins I. Ou l'effet moins M, il déblende أكثر من l'effet moins I. Alors, si je reviens au spectre, نحط لكم les deux sens. Le déplacement chimique, donc si le déplacement chimique évolue dans ce sens, on dit qu'il s'agit de blindage. Si le déplacement chimique se déplace dans ce sens, on parle de déblindage. Alors, les groupements les يعملوا blindage هما l'effet plus I et l'effet plus M. Les groupements اللي يعملوا déblindage, ce sont les effets moins M et l'effet moins I. Très bien, Aya Belhaj. Donc, le déblindage, c'est par l'effet. Très bien, Aya. Donc, par l'effet moins M et l'effet moins I. Donc, ce sont les groupements qui donnent un déblindage. C'est clair? Alors, le déblindage augmente le déplacement chimique. Le blindage diminue les déplacements chimiques. Alors, dans ce cas, si je vais comparer l'hydrogène heavy ou l'hydrogène heavy, alors je dis que les deux hydrogènes, déjà d'après les valeurs 9 ou 12, donc ils sont des valeurs très déblindées, des valeurs كبار, قراب le 14 ppm. Donc, on dit que ces deux hydrogènes sont déblindés, mais lequel est plus déblindé que l'autre? Alors, si vous remarquez, est-ce que vous avez un doublet libre sur l'oxygène? Vous avez un doublet libre, simple, double liaison. Est-ce que vous voyez une conjugaison? Alors, dans ce cas, comment je vais déplacer le nuage électronique? C'est dans ce sens-là. Donc, on dit que l'hydrogène est déblindé par l'effet moins M. Par contre, fait le molécule numéro 1, on n'a pas une conjugaison, mais vous avez un hétéroatome, un oxygène. Et c'est quoi l'effet de l'oxygène? C'est un groupement attracteur. Il a un effet moins I. Donc, vous avez l'effet moins I dû à l'atome de l'oxygène. Lequel que déblinde le meilleur? Les moins M ou les moins I? Donc, les moins M, ils déblindent أكثر من moins I. هكا علاش le proton تاع l'acide carboxylique تطلع في الدوس ومتاع الالديد تطلع في 9 ppm. خاطر l'effet moins M déblinde plus que l'effet moins I. C'est clair? هذا إذا كان قلنا justifié, كان قلنا justifié, ما هو sinon عندكم les valeurs وانت تعطيني les valeurs d'après التابل اللي عندك. ماني مش نحفظك quelques valeurs كما قلت لكم pour faciliter la lecture d'un spectre. Mais je vais parler aussi de groupement benzène. Alors, quel est le nombre d'insaturations في البنزène? قداش le nombre d'insaturations في البنزène? Alors, une insaturation, ça peut être une liaison double ou bien un cycle. Très bien. Dans le benzène, le nombre d'insaturations est égal à 4. Donc, vous avez 4 insaturations. Elle est 3 doubles liaisons. Alors, Chaim, l'effet moins M, très bien, c'est l'effet de l'acide carboxylique à l'hydrogène. Donc, il s'appelle l'effet moins M. Alors, dans ce cas, le nombre d'insaturations dans le benzène, le I égale à 4. Parce que vous avez 3 doubles liaisons et un cycle. C'est clair? Donc, le nombre d'insaturations est égal à 4. يلزمك تعرف que le benzène fait un nombre d'insaturations égal à 4. Le déplacement chimique, وديجا البنزين قداش بقاو له من هيدروجين في الكا هذه؟ فما 1 2 3 4 et 5. حسب رايك, est-ce que les 5 hydrogènes sont kiff-kiff? Est-ce qu'ils ont le même environnement chimique? Elles résonnent vers la même valeur de déplacement chimique? Oui ou non? حسب رايكم. Est-ce que l'hydrogène heavy ou l'hydrogène heavy sont kiff-kiff? Avec, bien sûr, vous avez NR, لنا. Vous avez, normalement, مش kiff-kiff. Par contre, تلاحظوا que l'hydrogène heavy ou l'hydrogène heavy sont kiff-kiff. Ou l'hydrogène heavy ou l'hydrogène heavy sont kiff-kiff. Ou l'hydrogène heavy وحدها. Normalement, على السبيكتر نتاعك مش تلقى 3 signal, كل signal والمultiplicité نتاعو. احنا à notre niveau, on suppose que les 5 hydrogènes du benzène sont kiff-kiff. On va négliger quelle variation, خاطر الديبلاسمون شيميك نتاعهم قراب برشا لبعضهم. Donc on suppose que الكلهم يعطيونا un multiplé ou bien un singulier large vers très bien, donc Arwa, donc ils ne sont pas le même hydrogène, mais on suppose qu'il s'agit du même groupe des hydrogènes. Généralement, il s'agit du même groupe.
Donc, normalement, on obtient un multiplié ou bien un singulier large ou un singulier large ou bien un multiplié. اللي يلزمني نحفظها c'est que vers 7 ppm. Vers 7 ppm. Donc, si vous trouvez un signal vers 7 ppm, c'est que automatiquement, vous avez le groupement benzène. Et حاجة أخرى, déjà, هو 7 ppm, mais les zones, il fait 7 ppm, surtout, surtout, à notre niveau, نحكي على les spectres universels نشوفوا فيهم احنا الكل. L'intégration, قداش الcourbe, si je vais parler de courbe d'intégration, donc d'intégration, 5H. D'intégration, 5H. Je dis bien ou, donc il y a un singulier large, ou bien un multiplié de la forme suivante. Vers 7 ppm d'intégration 5H. Donc on parle de benzène mono-substitué. C'est-à-dire, il ne contient qu'un seul substituant R. Alors si je parle maintenant de benzène disubstitué, on a deux cas. Disubstitué. Alors, si je parle, par exemple, de benzène disubstitué en para, la position para, qu'est-ce que vous remarquez? Que ces deux hydrogènes sont kiff-kiff, ils ont le même environnement chimique, et ces deux hydrogènes sont kiff-kiff. Est-ce que c'est le cas? Donc, normalement, vous avez deux groupes. Vous avez ici R1 et R2. Donc, normalement, vous avez deux groupes de protons équivalents. Mais, à travers les multiplicités de chaque groupe, si je parle de multiplicité de ces groupes, la multiplicité, c'est-à-dire singulier, doublé, triplé, qu'est-ce qu'il donne, ce proton? Quel est le nombre de protons voisins? Vous avez un seul proton voisin. Donc, ce proton, il n'a qu'un seul proton voisin. Donc, qu'est-ce qu'il donne? L'intégration, au nombre de protons qui résonne fait la valeur de déplacement chimique bien déterminé avec. Alors, ce proton-là, le nombre de protons voisins est égal à 1. Donc, la multiplicité est égale à n plus 1. Le nombre de protons voisins plus 1. Alors, dans ce cas, ça va donner un doublé. Est-ce que vous voyez qu'on obtient un doublé? Mais chaque hydrogène, l'hydrogène heavy, مش تعطيني un doublé, ou l'hydrogène l'autre, مش تعطي un doublé. Est-ce que vous remarquez que l'hydrogène l'oula ou الثانية يعطيو le doublé vers le même déplacement chimique? Donc, les deux doublés مش يطلعوا على بعضهم. Donc, l'intégration قداش? Un doublé d'intégration 2H. Ou le groupe violet, كيف يعطينا un doublé d'intégration 2H. Donc, sur le spectre RMN, qu'est-ce qu'on observe? On observe deux doublés. L'intégration, معناها قداش من بروتون كل بروتون تعطي doublé. كل الزوز يطلعوا على بعضهم. الدوبلي هذا والدوبلي هذا يطلعوا على بعضهم. Donc, on obtient deux doublés d'intégration. Très bien. Donc, c'est deux doublés d'intégration de H. Alors, إذا كان وإحنا وين قلنا les protons de benzène, ils résonnent vers quelle valeur? Vers 7 ppm. Donc, si sur le spectre RMN, vous trouvez un doublé et un autre doublé vers 7 ppm, à peu près, hein, vers 7 ppm, chacun d'intégration 2H, راهو automatiquement ايش عنا؟ Donc, automatiquement, vous avez benzène substitué en para. في البارا. معناها il est disubstitué ou les substituants تاعو زوز ils doivent être في البارا باش يعطينا les deux groupes هذوما كيف. Donc, إذا كان لقيت هالفورم هذه vers 7 ppm doublé ou doublé de H راهو عندنا disubstitué en para. قولوا لي si c'est bon, hein? Est-ce que vous comprenez?
باهي ترانا نتعدى للبنزين هاو الكل مش نعطيكم عليهم دي زابليكاسيون آنية. كان ناخو بنزين تري سيبستيتوي ولا دي سيبستيتوي في وين حطيت السيبستيتيون نتاعي يعني R1 و R2. alors remarque علاش هذه وهذه واحدة طلعت مثلا بار اكزومبل في ال 8 في ال 6.8 وهذه في 7.2 مثال. علاش هذه اقل من هذه؟ خاطر الجروبمون هذا اون دي كو سو جروب كو سو دو اش سون بلو ديبلندي كو سو دو اش. كاش تعرفهم انهم لو بلو ديبلندي تولي تغزر للار 1 والار 2. دونك سي ار 1 ا ان ايفي اتراكتور موان زي وهذا عنده ايفي بلس اي دون سو كا سي دو اش يعطيو déplacement chimique أكبر خاطرهم plus déblindés que ceux de H. Donc l'effet donneur يعمل blindage و l'effet attracteur يعمل déblindage. هاك علاش يعطينا des valeurs différentes. باهي إذا كان نحكي في الكا هذه تو est-ce que vous remarquez que vous avez un hydrogène هذه وحدها l'hydrogène هذه وحدها مش كيف كيف l'hydrogène هذه مش كيف والهيدروجين هذه مش كيف. اسكو فما حتى هيدروجين كيما الهيدروجين الاخرى ils ont le même environnement chimique. alors vous remarquez très bien qu'on n'a pas le même environnement chimique. alors في الكا هذا مش يعطينا سينغولي خاطر ما بحثاش حتى هيدروجين. هذا مش يعطي بحثاه زوز بلس 1 يعطي تريبلي. هذا مش يعطي دوبلي. donc on suppose qu'on obtient un multiplé الكل يطلعوا على بعضهم vers 7 ppm. 7 ppm d'intégration قداش intégration 4H. معناها je suppose que les hydrogènes كلهم sont كيف كيف. c'est clair. on simplifie à votre niveau hein. donc normalement هذا هو ce qu'il faut retenir في الانفراروج وفي البارتي RMN. كان عندي حاجة أخرى نرجع للباج هذه. alors on va commencer par l'exercice 1. Alors, vous avez les molécules suivantes. On va attribuer les spectres infrarouge et RMN suivants aux composés ci-dessus. Justifiez votre réponse en indiquant sur le spectre l'attribution des signaux infrarouges et ainsi de suite. B. Remarque, en RMN des protons, les signaux marqués d'une étoile s'échangent avec des désos. Les protons qui s'échangent avec des désos. Et c'est quoi le déso? Donc, c'est le solvant deutéré. Dans ce cas, c'est l'eau. Ça devient de H2O. Donc, le 2-déso, c'est un solvant deutéré. Solvant deutéré tel que 2-2O, H2O deutéré ou CdCl3 qui provient du chloroforme. Le chloroforme, c'est un CHCl3. Le chloroforme deutéré, c'est-à-dire on remplace l'hydrogène. Donc, le H11 s'appelle le proton, H11, et le H12 s'appelle deutérium. C'est quoi la relation? La relation entre H11 et H12, ce sont deux isotopes. Alors, le H11, on observe, هذوما يبسوربيو في الرمان, donc ينجم يعطيونا un signal في الرمان, le H11. Le H12 ما يعطيوش un signal في الرمان. On n'obtient pas un signal في الرمان si on utilise le deutérium, on remplace le deutérium, l'hydrogène par le deutérium. Alors, شنعملو احنا؟ mon البرودوي نتاعنا l'échantillon, par exemple, je vais prendre 5 mg de l'échantillon, باش نعديه في الرمان. Moi, généralement, on doit dissoudre l'échantillon نتاعنا dans un solvant. Supposons qu'on va dissoudre l'échantillon dans ce CHCl3. CHCl3 فيه un groupe de protons, فيه un hydrogène. Donc, في الرمان مش يعطينا un signal. احنا pour éviter que le signal avec نتاع solvant, on va remplacer l'hydrogène par le deutérium. Donc, ça devient CdCl3. On dit qu'on obtient un solvant deutéré. Deutéré, c'est un hydrogène qui ne donne pas un signal في الرمان. Alors, généralement, les OH et les NH, les OH, c'est-à-dire les hydrogènes portés par l'oxygène, et les NH,
les hydrogènes portés par l'azote sont échangeables par le deutérium des solvants. On dit qu'ils sont échangeables. Échangeables par quoi? Par le deutérium du solvant. هكا علاش كي نلقاوك في الكورب d'intégration. Par exemple, في spectre RMN نتاعنا on a un signal relatif à OH. Mais normalement الكورب d'intégration تعطينا 1H. Parfois تلقى الكورب d'intégration أصغر من 1H. تلقاه كورب d'intégration صغيرة. على السينيال هذا تلقى كورب d'intégration صغيرة. سي نورمال خاطر لي بروتون تاع الOH والNH سي سون دي بروتون échangeables. معناها النومبر دو بروتون في ليشانتيون تاعنا اللي على الNH أصغر من النومبر ريال اللي موجودين في ليشانتيون تاعنا. Pourquoi? Car le proton de NH et le OH s'appellent deux protons échangeables. يتبدلوا مع الديوتيريوم نتاع السولفان. Et donc ils donnent généralement une courbe d'intégration. إذا كان عطانا كورب expérimental parfois يعطيك كورب صحيحة ماشي غالطة. Une courbe d'intégration erronée. يعطينا une courbe d'intégration erronée. Erronée c'est-à-dire مش بالضبط قد النومبر دي بروتون اللي عندنا. Alors لنا اش معناها كي يقول لي on ramène les signaux marqués d'une étoile s'échangent avec des désos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signal اللي فيه étoile ينجم يكون كان NH وإلا OH. Donc احنا قلنا كان ال NH وال OH sont des protons échangeables. Par exemple في الموليكول هذه عندنا NH2 donc ينجم يكونوا des protons échangeables. donc نجم السينيال نتاعو نلقى فيه étoile خاطر قلنا فيهم étoile. هكا وعندنا كان هذا فيه NH. Alors si je commence par le spectre infrarouge, par exemple, alors si je vais prendre le spectre suivant, راح نبداو بسبيكتر 1 relatif شنو من اللي الحاجات اللي لازمنا نعرفوهم. on va pas interpréter. شفتوا في السبيكتر infrarouge cette partie s'appelle la partie empreinte digitale. on peut pas interpréter cette partie. donc on peut pas interpréter la partie هذه. c'est inférieur à 1500, donc cette partie est non interprétable. On ne peut pas interpréter cette partie. Alors, je fais la molécule هذه. حسب ما شفنا البارتي هذه اللي حكينا عليها من الأول بالكل. Donc, ou bien on va trouver un OH, ou bien un C tétrahydrique H, ou bien un C triple liaison, وإلا un C double liaison, et une C ما حطيت لكمش لنا. Donc, un C double liaison C, un C double liaison C. نتاع ألسين وإلا فالور أصغر شوية سي دوبليزون سي أروماتيك نتاع البنزين خاطر فيه برشا دو سي دوبليزون سي. دونك نجم نلقى ان سي دوبليزون سي aromatique et on vous donne bien sûr les valeurs. Alors normalement qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous remarquez très bien la présence de OH لنا؟ OH وإلا NH ça dépend اش عندنا في الموليكول. est-ce que في الموليكول عندنا OH؟ ما عندناش حتى واحدة فيها OH mais عندنا ال NH2. donc عندنا ال NH ولا NH2. donc ça doit être ce signal relatif à quoi? Automatiquement vous avez le NH2 ou bien NH. c'est clair hein? ben ce signal relatif à quoi? إذا pratiquement نلقاوه في اللي شفتوا كفما نفس الحكاية هذا وهذا وهذا الكلهم موجودين خاطر سي نورمال في لي موليكول نتاعنا الكل on a le C tétrahydrique H. c'est quoi un C tétrahydrique H? معناها CH2 ولا CH3 ولا CH saturé ما فماش حتى insaturation. par exemple ici vous avez un CH2, vous avez CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3
انسي دو سويت. دونك الكل فيهم لي سي تيترا هيدريك اش. هكا علاش في السبيكتر الكل تلقاها البارتي هذه. دونك ماهيش ما تظهرليش ما تعمليش برشا ديفيرونس انتر لي موليكول. دونك vous avez un C tétrahydrique lié à H. سي كلير. ترى نرجع الموليكول اللي فيها NH اللي هي هذه ولا اسكو فيها اون انساتوراسيون، فيها ان سي دوبل ليزون او؟ ما فيهاش. فيها كان السي دوبل ليزون سي نتاع لاروماتيك نتاع البنزين. لو سي دوبل ليزون سي في البنزين قلنا يطلعوا في 1600 حاجه كيماك. دونك هذه سا دو تيتر ان سي دوبل ليزون سي اروماتيك. ما تهمنيش برشا سي اروماتيك، ما تهمنيش برشا. تعرف علاش؟ خاطر في السي دوبل ليزون سي في البنزين تظهر لي بالباهي في اللاغامان. لاغامان فيغ 7 بي بي ام نلقى سينيال راهو عندي بنزين. دونك هذه ما تهمنيش برشا سي. دونك اللي يهمني في السبيكتر هذا الكل الانفورماسيون اللي مش يعطيها لي الانفرا روج هي الان هاش هذه. دونك يساجي دو موليكول ريلاتيف ان هاش. السينيال هذا سا دوا تيتر الهاش هذه سي هاش هذه هو السينيال هذا. اني جو في با انتربريتي توت لي سينيو. ترى لنا شنو فما كوم اون بوند كاركتيرستيك في الموليكول هذه. دونك vous avez les C tétrahydrique H et vous avez البوند هذه الديد. راه نشوفوا الكومبوزي نتاعنا فيه. علاش قلت الديد انت؟ خاطر قلت فما ان سي دوبل ليزون او لنا. معناها تحكي على دي بوند هذوما هذوما ما تحكي عليهم الا ما تلقى ان سي دوبل ليزون او ديجا. خاطر مانيشني من كونفيرميش برشا نجم نقول اني حتى لنا فما هذوما معناها مش باش يظهروا لي بالباهي. باغ كونتر عندك ان سي دوبل ليزون او ولا عندنا ان سي دوبل ليزون او. نرجعوا للموليكول نتاعنا. انا الموليكول اللي فيها سي دوبل ليزون او فما هذه هاك ولا اسكو ستانالديد ديجا في لي موليكول نتاعنا ما عندناش حتى وحده الديد. دونك هالبارتي هذه ما نركزش عليها برشا تضيعني. دونك ما حاجش كان بك اللي بوند كاركتيرستيك الواضحين على الاخر اللي هما سي دوبل ليزون سي دوبل ليزون او والان اش والاو هاش والسي تيتراهيدريك والتريبل ليزون اللي هما في 2000. معناها في 2000 فما كان تريبل ليزون كاو. دونك لنا عندي ان سي دوبل ليزون او سي دوبل ليزون او. كي نرجع الموليكول نتاعي نلقاها الموليكول سي دوبل ليزون او موجوده كان في الموليكول هذه. واضحه؟ باهي هذه كما قلنا ديما توجور لو سي تيتراهيدريك سي اش تيتراهيدريك. ترى نشوفوا هذايا اش يجيب كوم انفورماسيون. اشني الفونكسيون هذه؟ سي تيتراهيدريك اش اي فما بوند واضحه برشا لنا. فيغ كيل فالور؟ فيغ 2000 ولا 2000 2100 2200 فيغ 2000. جو دي فيغ 2000. دونك يساجي دو كوا؟ اش عندنا فيغ 2000 لنا في لي موليكول نتاعنا؟ عندنا اون ليزون تريبل. احنا قلنا ليزون تريبل فيغ 2000. دونك ça doit être un C triple liaison N. Ici, vous avez le C tétrahydrique H. هكا je vais pas interpréter toutes les signaux. فماش معاها دوبل ليزون سي تريبل هذه. دونك فما كان تريبل ليزون هذا وفما السي دوبل ليزون سي تاع لاروماتيك. دونك هذاك علاش لنا نلقاو فيه لي بوند هذوما. لي بوند هذه هي ريلاتيف ا 1600 هذه هي ريلاتيف ا سي دوبل ليزون سي تاع البنزين. سي كلير؟ باغ كونتر توا هذوما ثلاثه سي بون يظهروا لي لي 3 موليكول اللي فيها سي او، الموليكول اللي فيها سي ان، والموليكول اللي فيها ان اتش 2. هذوما بالانفرا روج ديجا سي بون عملت الديفيرونس ما بيناتهم. ترى قولوا لي حسب رايكم لي 3 موليكول هذوما نجم نفرق ما بيناتهم بالانفرا روج وي او نو؟ فماش هكا بوند كاركتيرستيك نلقاها في الانفرا روج في موليكول وما نلقاهاش في الاخرى. دونك هذه نلقى فيها السي تيتراهيدريك اش، هذه نلقى فيها السي تيتراهيدريك اش، وفما كدوبل ليزون اللي في قلنا احنا في 1600 ماشي ظهرت لنا بالباهي، وهذه فيها سي تيتراهيدريك اش، وساعات يعطيك ان سي او سي نتاع ليتير زاد يعطيها لك في 1200 اما ماشي واضحه بالباهي. دونك هذوما ثلاثه نورمالمون
on ne peut pas faire la différence ما بيناتهم ثلاثة. صعيب برشا إلا ما فريمون يعطيني لي بوند الكلهم، يقول لي مثلا ان سامبل او وين تطلع، يعطيهم لي بوند، وقتها نجم نعملوا ديفيرونس ما بيناتهم. مي جينيرالمون احنا ما نجموش افكتيفمون. كان نصور لك نعطيك لي تروا. دونك نعطيك هذوما ثلاثة وقول لي اسكو نجموا نفرقوا ما بيناتهم والا لا. الوغ ترى شوف السبيكتر الاول والثاني والثالث، كيسكو تو رمارك؟ هذايا فيه سي تيترا إدريك اش، هذا فيه سي تيترا إدريك اش، وهذا فيه سي تيترا إدريك اش. هذايا فيه بوند في 1500. نصغرها شوية. دونك هذا فيه بوند في 1500، شفتوا ولا 1500. هذا فيه بوند في 1500، بوند في أقل شوي 1500. دونك ماهيش اون بو با فير لا ديفيرونس اونتر سي تخوا موليكول، ما نجمش نفرق ما بيناتهم. سي كلير. دونك لنا يلزمني ندخل اكثر ديتاي، واذا كان يعطيني اكزامبل كيما يلزم يعطيني دي سينيو يعمل لي الفرق ما بيناتهم. معناها يلفا يوتيليزي التابل هذيا، يعطيها لي كامله التابل هذه تاع الانفراروج، ويعطيني لي فالور الكل، واني نجم نعمل لا ديفيرونس انتر les trois spectres. Donc, on ne va pas interpréter les trois spectres هذوما. C'est clair? Donc, il s'agit de هذه الموليكول. نجاوب على الورقة متاعي اللي فيها NH، هي الموليكول نيميرو 4. Donc, c'est la molécule 4. اللي فيها C double liaison O هي الموليكول 1. واللي فيها C triple liaison N هي la molécule 6. C'est clair? في الكا هذه donc les molécules le reste donc molécule 2 plus 3 plus 5. Donc à votre niveau on ne peut pas faire la différence. Shaima, c'est quoi le dédoublé? On ne parle pas du doublé في l'infrarouge. Une bande dirigée vers le bas. نحكيوش على الدوبلي وعلى الواحد. في الRMN on va faire la différence. في الRMN, hein, mais في l'infrarouge on ne peut pas faire la différence entre ces trois spectres. C'est clair? Alors, je passe maintenant au RMN, les spectres RMN. On va commencer par exemple alors vous avez le spectre alpha, le spectre bêta, le spectre gamma, et vous avez ensuite les trois autres spectres. هنحطهم les 6 spectres وباش نعملوا différence ما بيناتهم. Alors, si je reviens aux molécules, أول question يسألوهن quel est le nombre de groupes de protons équivalents? Alors, je vais commencer par exemple par la molécule 1. Elle contient combien de groupes de protons équivalents? Est-ce que vous remarquez que vous avez ce groupe-là? 3. أنا هما les 3 groupes في الموليكول الأولى. Donc, est-ce que c'est un... صحيح, 2 groupes. صحيح, le cycle benzénique. Donc, vous avez un groupe en vert. خلنا نبدل les couleurs. Donc, 1 et 2. Vous avez 2 groupes. في الموليكule numéro 2, vous avez combien de groupes?
1, très bien, 2 et 3 groupes. Fait le molécule 4, 3. 1, 2. Normalement السيكل ما احنا قلنا السيكل فيه 2 كا ينجم يحسب لنا les 2 hydrogènes هذوما un groupe و les 2 hydrogènes هذوما un groupe. Généralement كي يبدا en para يحطهم لي les 2 doublés. Sinon ديما il suppose que les protons كل sont كيف معناها احنا on va voir si هذوما الكل حسبهم جروب واحد والا حط كل 2 H في جروب وحده. علاش؟ خاطر عندي para. Donc, je vais voir, est-ce qu'il a supposé que les 4 groupes sont kif-kif ou il a divisé les groupes. B. Le molécule d'après, donc, femme le groupe NH2. Le groupe NH2, chiartina fait la ramène. Chiartina singulier, doublé, triplé, chiartina. Ça est. Donc, dis chiartina un singulier. Hein? B. Donc, kif, hein? Dans ce cas, ou bien il va supposer que عندي un groupe هذا وهذا groupe آخر, donc vers 7 ppm يعطينا un doublé وبجنبها un doublé أخرى d'intégration 2H معناها الأربعة يقسمهم في زوز كيما ينجم يعطيهم لي كل مع بعضهم زوز possible. Alors, vous avez un groupe et vous avez on va voir هو جينيرالمون كنثبتوا نرجعوا نثبتوا في السبيكتر نتاعنا ونشوفوا اسكو كي تبدا اون بارا كي مكا يعطينا ذوم الزوز جروب والا يعطيهم لنا مع بعضهم. الوغ اذا كان نثبت لنا باغ اكزومبل هاي ترى نشوفوا سبيكتر هذا فما ان سينيال فيغ 7 بي بي ام 6 7 بي بي ام دونك فما ان سينيال فيغ 7 بي بي ام باهي لنا فما ان سينيال فيغ 7 بي بي ام 7 ppm حتى 2H doublé معناها il a supposé que le 2H في البنزين substitué en para il a supposé que هذا un groupe وهذا un groupe donc 2 doublés donc بحسبهمش كيف في الكا هذه vers 7 ppm عندي زاد un signal اما سينيال واحد بركة معناها il a supposé que les protons sont كيف vers 7 ppm عطاني 2 signaux doublé و doublé ainsi de suite donc لأن vers 7 ppm ما عندي حد شيء donc ما عنديش بنزين. alors كيما تحبوا donc نجم نقسمهم les deux groupes هذوما اني جو سيبوز الكل كيف وبعتالي تو نجموا نعرفوا نفهموا الرمان نتاعها. alors vous avez ici un autre groupe. alors في الكا هذه يترقوا لي في الكا هذه قداش عندي من جروب في الموليكول 5 combien de groupes في الموليكول 5 اللي هما très bien. Est-ce que vous voyez que la molécule est symétrique? donc les deux groupes هذوما sont كيف والجروب هذا وهذا sont كيف ils ont le même environnement chimique. donc en tout vous avez que 2 groupes. 2 groupes formés par 6H ou 2 groupes formés par 4H. C'est clair? Et في الموليكول الأخرى donc vous avez le CH3 comme un groupe et vous avez les groupes, les protons du benzène قلنا احنا والكا يجب نلقاو un signal vers 7 ppm ainsi de suite. donc أول حاجة il faut numéroter normalement le nombre de groupes de chaque molécule correspond au même nombre de signal في spectre RMN نتاعنا. donc on a le même nombre de groupes et le même nombre de signaux. alors vous avez bien sûr السيري قدامكم تتبعوا تنجموا تتبعوا معايا في السيري نتاعكم le spectre et voir par exemple je vais commencer ترى باش نعمل la différence par exemple par élimination شنو نجموا نحيو في الغمان par exemple الموليكول هذه في الغمان باش نلقى un c'est quoi la multiplicité de ces groupes
Le groupe vert هذا الملتيبليسيتي نتاعو شيعطينا la multiplicité singulier, doublé, triplé, qu'est-ce qu'il donne? الكربون هذه فيها ديزيدروجين الكربون هذه singulier donc ما فيهاش ديزيدروجين هذه معبيه ساتوريه بالهيدروجين donc vous avez un singulier très bien d'intégration de H واللي groupe نتاع les benzènes je suppose qu'on a un multiplé ou bien un singulier large احنا واش مش يعطينا donc je suppose que j'ai un multiplé d'intégration 5H خاطر يسمى بنزين mono substitué le molécule 2 vous avez le groupe en vert qu'est-ce qu'il donne? Le nombre de protons voisins est égal à 2 plus 1 ça fait triplé d'intégration de H le groupe rouge faire attention il faut regarder à droite et à gauche le nombre de protons voisins. Vous avez 2H et 3H. 5 plus 1. Sextuplé d'intégration de H. Et le groupe CH3, il va donner 1. Le nombre de protons voisins est égal à 2. 3H, très bien. Donc, c'est un triplé d'intégration 3H. Le groupe rouge, ici, est-ce que vous voyez qu'il y a le groupement utile? Donc, normalement, sur le spectre, on va observer un triplé, un quadruplé. Alors, le groupe rouge, ça va donner un triplé d'intégration 3H. Et le groupe violet, ça va donner un quadruplé d'intégration 2H. Eh bien, chaque fois sur le spectre Raman qu'on observe un quadruplé 2H et un triplet 3H, c'est que automatiquement vous avez le groupement utile qui n'a pas deux hydrogènes voisins, qui ne couple pas. Le proton en bleu, donc puisque احنا في الرمان نتاعنا شفنا deux doublés, donc ça va donner deux doublés d'intégration de H2H خاطر il a supposé que حسب ما قرينا لي سبيكتر نتاعنا لقينا que il a supposé que هذايا un groupe وهذا un groupe, un deuxième groupe. Donc, celui-là, il va donner un doublé de H et celui-là, ça va donner un doublé de H. Mais, le groupe en bleu, est-ce que ça va donner un triplé 3H? En vert, un quadruplé 2H, c'est le groupement utile. Kif kif, alors je suppose que في الرمان on obtient هذا groupe وهذا groupe آخر. Il suppose البنزين أقسامهم في اثنين les protons et c'est normal. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Un doublé 2H et un doublé de H. Et le groupe suivant, ça va donner un singulier d'intégration de H. Remarque, إذا كان l'intégration قيتها أصغر من 2H, le courbe d'intégration أصغر من 2H, c'est normal. Là, pourquoi? Car les protons sont échangeables. B. La molécule suivante, qu'est-ce qu'elle va donner? Donc, qu'est-ce que ça va donner, ce groupement? Ça va donner un singulier. On n'a pas de protons voisins. 3 ou le 6H? L'intégration. خاطر كل groupe, le groupe هذا يعطي un singulier d'intégration 3H والجروب هذا صحيت والجروب هذا يعطي singulier 6 3H يطلعوا الزوز على بعضهم دونك باش يولي الانتجراسيون أكبر باش يولوا 6H خاطرها symétrique. Donc singulier 6H et celui-là qu'est-ce qu'il donne? Un triplet 4H.
باهي إذا كان في الكورب d'intégration حط لك un singulier 3 et un triplé 2 راهو سي نورمال خاطر لا موليكول اي سيمتريك دونك 3 يقصد بها 0.5 relatif à un proton. أنا مش مشكل كان قال لك 3 2 وهما النومبر دي بروتون أكثر 10 راهو يحكي على الشطر يخدم على السيمتريك على موتيي. باهي celui-là ça va donner un singulier 3H et le groupement aromatique alors كما قلنا on suppose toujours que هو قسمهم les deux groupes. Donc je suppose que vous avez un groupe et un deuxième groupe. Très bien. Donc, ça va donner un doublé de H et un doublé de H. Et donc, c'est facile ici, باش نعملوا الcomparaison في الرمال interne. Alors, je vais commencer par le spectre numéro 1. Ce spectre relatif, déjà un étoile, c'est-à-dire que ces protons sont échangeables. Donc, par élimination, il concerne quelle molécule? Celle qui porte le NH2. Donc, c'est la molécule suivante. Vous avez benzène, en para, vous avez le groupement éthyle et NH2. Est-ce que ça confirme bien la structure? Alors, vous avez ce groupement CH3. Ici, vous avez le CH3. Le CH3, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle donne? Un triplé d'intégration 3H. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est le groupement CH3. Le quadruplé, c'est un CH2. Ici, vous avez le groupement CH2. Ça, c'est le NH2. Ça confirme bien l'intégration. Donc, l'intégration 2H, intégration 2H, l'intégration 3H. Donc, heavy ou shtar, donc ça fait 3H. Dans ce cas, l'intégration قداش 4H. Un doublé et un doublé. Donc, normalement, كان ينجم يحط لي intégration 2H, intégration 2H, كيما حطهم مع بعضهم وحط intégration 4H. Donc, puisque هذه 2H, donc 2 plus 2, ça fait 4H. Donc, ce sont les groupements aromatiques. Hein? NH2, NH2 de l'aromatique. Donc, hydrogène aromatique. C'est clair? Alors, je passe à la molécule 2. فيها singulier وفيها 2 doublés. اللي فيها normalement les 2 doublés هذوما vers 7 ppm d'intégration de 2. Déjà, هذه nous montre qu'il s'agit du benzène para-substitué. خاطر فيه doublé doublé 2H 2H. Para-substitué وفيها singulier. Donc, parmi les molécules, هنا para-substitué وفيها كان CH3 كهو. Est-ce que c'est cette molécule? Donc, para-substitué وفيها كان le groupe نتاع البنزين والجروب CH3. خاطر هذه para-substitué صحيح مي فيها أكثر من 2 جروب. هذه para-substitué أما فيها 1 2 والجروب نتاع البنزين. Donc, ça doit être cette molécule. La molécule 6. Vous avez un C triplaison N et vous avez un CH3. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le CH3 sous forme d'un singulier et les groupements aromatiques, les hydrogènes aromatiques. Ça veut dire quoi aromatique? C'est-à-dire benzène substitué. Sur le benzène, vous avez des substituants. Donc, vous avez ici, bien sûr, c'est la formule topologique. Dans ce cas, il s'agit d'un CH3 ici. Hein. Je passe à la molécule suivante. Vous n'avez que 2 groupes. Groupe 1 et groupe 2. Vous avez vers 7 ppm un groupe d'intégration 5H, mono-substitué, d'intégration 5H. Normalement, ça doit être 5. Alors, si ici vous avez 5H, c'est que vous avez ici 2H. Hein. 2, 2, 2 et 1. Ça fait 5. Donc, 2H et 5H.
que deux groupes. Il s'agit de quelle molécule? Donc, vous avez le 5H de benzène et un singulier relatif à 2H. Donc, c'est la molécule 1. Est-ce que la structure ou bien le spectre RMN confirme bien la structure? Oui, donc il s'agit d'un ce qu'on appelle un chlorure d'acide. On va voir cette famille de fonctions. Donc, elle est obtenue à partir des acides carboxyliques. Donc, vous avez ici un CH2 sous forme d'un singulier. Et ici, vous avez les hydrogènes aromatiques, AR, c'est-à-dire aromatiques. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur le spectre suivant? Vous avez le proton aromatique doublé, donc automatiquement vers 7 ppm. Donc, automatiquement, il s'agit du benzène para-substitué. Benzène para-substitué. Qu'est-ce que vous avez comme groupe? Vous avez un triplet et un quadruplé. Le quadruplé d'intégration 2H. Donc, 2H. Ici, vous avez 3H. Donc, est-ce que vous connaissez comment on lit la courbe d'intégration? كيف كنسطر هكا وهكا ونشوف الأوتور نتاع البيك نتاعي. وهو ديجا مقسمها لنا. Donc, هذه 1H وهذه 1H 2H. Dans ce cas, vous avez 1, 2, 3H. 2H, 3H, triplé et quadruplé. Donc, automatiquement, فما le groupement utile. Utile non couplé. هذه الموليكول اللي فيها le groupement utile non couplé et benzène. Est-ce que ce ينجم يكون الكا هذا utile وبنزين؟ Non, pourquoi؟ خاطر عندي ال NH2 لنا واني ما عنديش سينيال فيه ال NH2. Donc ça doit être le groupe هذا فيه le groupement utile وفيه le groupement benzène هكا هو لنا عندي برام. Donc ça doit être la molécule 3. C'est-à-dire vous avez le groupement CH2CH3 et vous avez le BR. Donc, un triplet, donc c'est le CH3, le CH2 et le groupement aromatique, le H aromatique, para-substitué en position 1 et 4. Para, donc vous avez la position 1 et la position 4. 4, c'est le para par rapport à 1. La molécule suivante, vous avez qu'un singulier et un triplet. Alors, dans ce cas, on a parlé de ces types de molécules. Donc, vous avez un O, CH3. Vous avez le CH3 sous forme d'un singulier et les deux CH2 sous forme d'un triplet. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque la courbe d'intégration. Alors, si je vous demande de donner la courbe d'intégration relative à ce spectre, je vous demande à vous de mettre la courbe d'intégration. Une courbe d'intégration. Alors, par exemple, vous avez 6H et 4H. Triplet, un triplet, voilà. Donc, un triplet d'intégration 4H. Si je suppose que c'est relatif à 4H. Donc, 4H, 6H, ça doit être celui-là, à peu près, hein? Le 6H, la courbe d'intégration. On va prendre une échelle, un H relatif par exemple à cette hauteur. 2, 3 et 4H. Ici, vous avez le 6H. Vers 3 ppm et 4 ppm. Hein? Et on termine bien sûr par le reste de la molécule. Alors, qu'est-ce que vous... le CHCl3. C'est quoi le CHCl3? C'est le solvant de la réaction. Bon, احنا استعملنا le solvant deutéré. Donc, ساعات يبقى لي من solvant deutéré ماهوش بكله deutéré. Donc, quand même عطاني quand même شوية ماك السولفون اللي الهيدروجين نتاعو ما تبدلتش deutérium. Donc, عطاني السينيال هذايا يطلع السولفون deutéré ما يهمناش في الفالور ما نستعملوهاش. Donc, هكا علاش قال لك CHCl3. Donc, à ne pas regarder Qu'est-ce qu'on a? Vous avez un triplet 1, 2, 3, 4, 5, 6 sextuplés et un triplet. Dans quel cas on a trouvé un sextuplet?
Est-ce que c'est le cas? Donc, vous avez un triplet et un sextuplet. Donc, il s'agit de la molécule 2. L'exercice هذا باهي يعلمني كيفاش يعلمني برشا دو سينيو نعرف كيفاش نخرجهم. دونك بديت بيه اني باش ناخذ برشا معلومات منها الحكايه هذه. NO2. Donc il s'agit d'un triplet, donc celui-là un triplet et un triplet. Ah, كيفاش comment je vais donner هذايا un quadruplet? Non. هذا ايش قلنا؟ C'est un le groupe CH2 avec عنده 2H, donc c'est un triplet d'intégration 2H. Le groupe هذا بحذاه 2 ou 3, donc c'est un sextuplet d'intégration 2H. Ou le groupe هذا c'est un triplet d'intégration 3H. Donc le triplet 3H عندنا دو. كيفاش تعمل لا ديفيرونس ما بين التريبلي هذا والتريبلي هذا؟ بون في الكا هذه سهله خاطر عندي واحده دانتيغراسيون تاعها 2 اش وواحده انتيغراسيون تاعها 3 اش. ديجا سي بون. اذا كان في اكزرسيس قيت الميم كورب دانتيغراسيون 2 اش 2 اش والا 3 اش 3 اش، وقتها مش تمشي للبلانداج والديبلانداج. اما احنا في الكا نتاعنا ديجا بالكورب دانتيغراسيون نجمو نعملوا لا ديفيرونس. Alors, triplet de H, ça doit être CH2 en rouge. Le sextuplet, ça doit être le CH2 en vert. Et en violet, celui-là, c'est un CH3. C'est clair, hein? Alors, je passe à l'exercice suivant. Exercice 2. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions. كان عندكم أي حاجة تحبوا تفهموها ما يسالش حتى نخرج من l'exercice نجم نجاوبكم على أي question. Alors, exercice numéro 2. Pour les composés formules moléculaires suivantes, il s'agit d'un C8H8O3. Proposer au moins une structure. Donc, au moins une structure, c'est qu'il y a plus qu'une structure pour une molécule. Alors, proposer au moins une structure qui soit en accord avec le spectre suivant. Justifie votre réponse en indiquant sur le spectre l'attribution des signaux RMN et infrarouge. Remarque, le composé est trisubstitué. خاطر كي يقول لي trisubstitué en position 1, 3, 4 معناها automatiquement فما le groupement benzène لنا. مادام قال لي trisubstitué 1, 3, 4 c'est que فما le groupe benzène. إذا كان قال لي trisubstitué فما البنزين donc automatiquement vers 7 ppm باش نلقى signal. Effectivement vers 7 ppm فما signal donc فما بنزين في الحكاية. Je vais confirmer que أني عندي بنزين في الموليكول. Je vais calculer les nombres d'insaturation. ديما كي نعطيك structure وتحب تخرج الفورمule semi-développée, la première chose à faire, il faut calculer les nombres d'insaturation. Et donc, on ramène le signal marqué d'une étoile s'échange avec des deux eaux. Donc, là, femme étoile, femme singulier étoile, معناها femme OH ou NH. Et puisque vous n'avez pas l'atome d'azote, donc automatiquement, vous avez NOH. C'est clair? Ben, je confirme ça que عندي NOH في الموليكول. باش نعرف عندي OH ولا. Déjà هو قال لي ان étoile معناها فيها OH. Et je confirme que عندي NOH بالانفراروج. Normalement عطاني le spectre infrarouge نتاع الموليكول هذه. Donc هذا spectre infrarouge. Voilà, donc عطاني 2 spectres infrarouges. راكش نفسر لكم فيها حكاية هذه. باهي.
Alors, on va commencer. Donc, vous avez la structure C8H8O3. C8H8O3. La première chose à faire, il faut calculer le nombre d'insaturations. Alors, le nombre d'insaturations, par définition, est égal à le nombre d'atomes de carbone qui est égal à X, moins le nombre des atomes monovalents, اللي يعملوا liaison واحدة بركة. Alors, vous avez CX, HY, OZ, NT. Le nombre d'insaturations, par définition, égal à X, moins Y sur 2, plus T sur 2, plus 1. Alors, dans ce cas, bien sûr, vous n'avez pas d'azote. Hein. Donc, X est égal à 8, moins 8 sur 2, ça fait 4, plus 1. Donc, il s'agit de 5 insaturations. Le nombre d'insaturations est égal à 5. Donc, puisque le nombre d'insaturations est égal à 5, c'est que femme le benzène. نعم صحيت برشا حاجات qui confirment que femme le benzène. Le nombre d'insaturations strictement supérieur à 4 خاطر البنزين déjà fait 4 وك السينيال اللي في 7 بي بي ام. السينيال vers 7 بي بي ام زاد يقول لي que femme البنزين وهو زاد قال لي تخي سبستيتوي في ال 1 3 4 باش ما يخلينيش نخمم برشا. دونك فما البنزين. باهي. Donc on commence par le nombre d'insaturations. ترى نعملوا interprétation تاع l'infrarouge. Qu'est-ce qu'il donne l'infrarouge؟ كي نغزر l'infrarouge. وش معناها لنا عطيني infrarouge يخدمها باستي دو كابيير وانفراروج يخدمها solution dans CCl4 solvant CCl4. C'est quoi la différence entre العدي الباستي كابيير معناها الانفراروج نعدي البرودوي نتاعي في ليتا سوليد والا نعديه في ليتا ديلويي ولا تري ديلويي dans un solvant tel que le CCl4. دونك الفرق ما بيناتهم الOH ما فما في 3400 قلنا فما NOH في 3400 ولا 3500. Donc, automatiquement, il s'agit d'un OH. Donc, vous avez un OH et vous avez un OH. شنو الفرق ما بين ال OH الأولى وال OH الثانية؟ Donc, dans ce cas, on va parler des OH liés et dans ce cas, on va parler des OH libres. C'est quoi la différence entre OH lié et OH libre? Alors, le OH lié, ce sont les OH qui se lient les molécules l'autre par liaison hydrogène. Lié par quoi? Par les liaisons hydrogène. Alors, c'est quoi la définition d'une liaison hydrogène? On a dit que lorsque l'hydrogène, un atome d'hydrogène lié à ONF en interaction avec ONF, bien sûr avec le doublet libre de O, de N ou de F. Dans ce cas, on parle d'une liaison hydrogène. Donc, c'est la liaison hydrogène. Donc, les OH liés, الموليكول اللي مش نخدموها احنا هذه C3 C8H8O3 قلنا فيها déjà OH الموليكول d'après l'étoile هذه فيها OH. les OH liés donc الموليكول 1 فيها OH والموليكول الثانية فيها OH. donc automatiquement فما liaison hydrogène بين الموليكول 1 والموليكول 2 خاطر عديناها في l'état solide. donc les molécules sont condensées قراب لبعضهم. كي نعديها في l'état dilué dans un solvant aprotique, le CCl4, c'est un solvant aprotique. Donc, dans ce cas, l'OH de la molécule l'oula ou l'OH de la molécule الثانية sont très éloignés. Donc, pas de liaison hydrogène. Donc, dans ce cas, pas de liaison hydrogène. Pourquoi? Car on a utilisé une solution diluée ou bien très diluée dans un solvant aprotique. Le CCl4 est un solvant. ما نعرفش كان فهمتوني فهمتوهش معناها تلقى OH libre ou OH lié. Solvant aprotique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de liaison hydrogène, qui ne présente pas un hydrogène lié à O ou la N ou la F. Donc, pas de liaison hydrogène. Donc, كيما يحب كان يقول لك خدمنا l'infrarouge نتاعنا dans une solution très diluée, يلزم يقول لي حتى très diluée خاطر كان مشي très diluée quand même تلقى des molécules قراب لبعضهم et تعطيني en plus de l'OH lié تنجم زاده تعطيني l'OH libre زاده. Donc, très diluée باش ما نلقاوش l'OH lié جمله.
dans ce cas فما ال OH lié plus le C tétrahydrique. كما قلنا ديما في ال 4000 فما C في 3000 vers 3000 ديما نلقاو ال C tétrahydrique. Donc هذايا الزون هذه هي C tétrahydrique H. Donc فما chevauchement نتاع السي تيتراهيدريك اش والاو اش ليي. سي نورمال بارفوا نلقاه شيفوشمون، كان ينجم يعطيني الاو اش هكا وبعد يعطيني هذه، مي هو تلمون القراب لبعضهم دخلوا في وسط بعضهم لي دو فالور. دونك اللي مش ناخذوا من الانفراروج سي كو فما الاو اش في الموليكول نتاعي. باهي نجمش تقول لي اسكو فما بوند اخرى سي دوبل ليزون او والا لا من الانفراروج؟ فما 1700 1500 1600 1700 دونك هذه 1700 ولنا فما 1700. اسكو فما بوند vers 1700 cm moins 1؟ Oui, donc automatiquement femme C double liaison O. Je vais confirmer que femme C double liaison O, le nombre d'insaturation est égal à 5. Donc femme le benzène, nombre d'insaturation tau est égal à 4, mais elle est une insaturation. Et أني عندي برشا des oxygènes. Déjà واحدة من les oxygènes عملت OH et عندي un C double liaison O qui est confirmé par infrarouge. L'infrarouge عطاتني C double liaison O, donc une bande d'absorption relatif à la liaison CO à la vibration de la liaison CO vers 1700 cm moins 1. سي كلير. وكل ما قلنا سي دوبل ليزون سي هي تطلع في 1680 اذا كان سي دوبل ليزون سي ابوبري، جو دي اون فالور ابوبري. دون سو كا لقينا بوند في 1600، هذه البوند هذه ريلاتيف للسي دوبل ليزون سي في البنزين، ما تهمناش برشا، اللي يهمنا ديما السي دوبل ليزون او والا السي دوبل ليزون سي السان مش في وسط البنزين. دونك الانفراروج تقول لي فما او هاش وتقول لي فما سي دوبل ليزون او. باهي لا غمان فيها ان سينغولي فما ان دوبلي ان ملتبلي. شفتوا هذه جي ايكال 6 اش ما تقراوهاش اور بروغرام، هذه ما تقراوهاش. الكوبلاج انتر ما تهمناش. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Un doublé et un multiplié vers 7 ppm d'intégration 1 ou 2 معناها لي بروتون تاع البنزين ما حسبهمش كيف. باهي أو السؤال متاعي توا اشني هي سينغولي هذيا vers 10 ppm relatif à quoi؟ حفظناها الفالور هذه سينغولي vers 10 ppm relatif à quoi؟ لا ها هيك الأوهاش قال لي بالإطوالة، والأوهاش جينيرالمون تلقاها بين 0.5 حتى ل 5 ولا 6 هكا، ما تبعدش برشا. هذه 10 هذه 9 ولا 10 لي بروتون سينغولي 9 ولا 10 واحدة بركة نلقاوها فيغ 9 بي بي ام وإلا 9.8 واحدة بركة اللي عطيتها لكم في الدوني متاع أول ما عملت لكم الغزومي. مش البروتون تاع الجديد قلنا بروتون تاع الجديد ديما تطلع في 9 بي بي ام. ريت نقول 9 تلقاها 9.8 ولا أقل شوية مش مشكلة، المهم أنت مش تحفظ لي vers 9 بي بي ام راهو فما ان بروتون الجديد. واضحة؟ Alors le remède, qu'est-ce qu'on observe في le remède de proton? Donc un signal ولا un singulier d'intégration 1H vers 9.8 ppm relatif à CH de l'aldéhyde. Donc il s'agit d'un CH de l'aldéhyde.
يعني معليش نقول لكم احفظوا، راهو تنجم ترجع للتابل نتاعك وتمشي تقرا 9 بي بي ام ولا 9.8، تو يقول لك il s'agit d'un CH d'analdéhyde. باهي عندنا un signal marqué par une étoile vers 6,7 بي بي ام. واضح ولا؟ دونك خلينا نحط لنا باش نزرب شويه ونعطي اكثر دي فالور. دونك هذا قلنا il s'agit d'un COH. singulier هذايا il s'agit d'un OH. Ben, c'est quoi ce singulier d'intégration 3H? شفت l'intégration يحط فيها لوطة. singulier d'intégration 3H. Est-ce qu'il s'agit bien d'un CH3? CH3. خاطرو c'est un signal d'intégration 3H. Donc ça doit être un CH3. Et مازال لي ان دوبلي في 7 ppm. Donc في 7 ppm, c'est-à-dire femme benzène. En plus, قال لي c'est composé et tri-substitué en position 1, 3 et 4. Donc il s'agit très bien du benzène un, 3 et 4. 3 et 4. tri-substitué. ايش بقاو له؟ بقات له الهيدروجين هذه وبقات له الهيدروجين هذه وبقات له الهيدروجين هذه. اسكو حسب رايك لي 3 هيدروجين سون كيف كيف؟ احنا قلنا اون سيبوز كو لي 3 هيدروجين سون كيف كيف. دونك نجم في السبيكتر هذايا في الزون هذه نحط لك ملتيبلي دانتيغراسيون 3H. حطهم لي بالفورم هذا ملتيبلي ودوبلي ما يقلقنيش. المهم عندي 1 plus 2 ça fait 3H. مادام هذه 1 وهذه 2 دونك ال 1 يقصد بها البروتون هذه وهذوما الزوز حطهم مع بعضهم. il a supposé que les 2H هذوكم sont كيف كيف. c'est clair. donc ال 1 و 3 هما vers 7 ppm. هذوما ثلاثة يعطيوني un signal. donc هذا ايش يعطينا؟ normalement يعطينا un signal. شفت ما حطوش singulier، حطوا سو فورم دوبلي وملتيبلي. ما يهمكش هو لما حال علاش حطوا دوبلي معناها إلا سوبوزي كو الهاش هذه تعمل كوبلاج مع هذه وهي مش بعيده. هذه احنا ان اوتر نيفو ما نعملوا كوبلاج كان باللي زيدروجين فوازان لان ما عندناش دي زيدروجين فوازان. نورمالمون يعطينا هذا يعطينا سينغولي دانتيغراسيون ان اش نورمالمون ا فوتر نيفو. اي هذا يعطينا ان دوبلي d'intégration 1H وهذا يعطي un doublé d'intégration 1H. هو il a supposé كهذوما الزوز عطاوني un multiplé d'intégration 2H. il a supposé كونهم الزوز كيف كيف والدوبلي على الدوبلي ما طلعوش بالضبط على بعضهم، طلعوا بعد شوية على بعضهم d'une manière ظهروا لي sous forme de multiplé. باهي همش نصلحها لكم انتوما باش نقعد في النيفو متاعكم. هذايا مش نردوا singulier. donc c'est comme si vous avez un singulier لنا والاخر ملتيبلي. واضحه؟ دونك راه نعطيو ستركتور لهالموليكول نتاعنا هذه. دونك vous avez بنزين قلنا اعطي او موان ستركتور معناها فما اكثر من ستركتور. قلنا فيها او هاش ولا وفيها بوزيسيون لنا وبوزيسيون لنا. باهي عندي الالديد دونك سا دوت اتر ان سي دوبل ليزون او اش وعندي سي اش 3. مي ما تنساش كو الموليكول نتاعك قداش فيها من اكسجين؟ فيها 3 اكسجين. ديما ثبت في الفورمول بروت نتاعك فيها 3 اكسجين. دونك فيغ اتونسيون il s'agit d'un OCH3 خاطر ناقصه اكسجين اخرى معناها CH3 est lié à O. confirme bien qu'il s'agit d'un OCH3. les CH3 liés à O تعطي signal vers quelle valeur؟ وكان تاخذ CH3 lié directement للاروماتيك تعطي vers quelle valeur؟ واضحة؟ معناها كي نرجع للتابل متاعي نشوف كيفاش نقرأ un CH3. alors كيفاش نقراو التابل متاعنا؟ un CH3 lié à C تطلع في 0.9. un CH3 lié للاروماتيك شفتها هذه تطلع في 2.3 و CH3 lié للأو وبعد أروماتيك تطلع في 3.8.
Donc, est-ce que vous avez un CH3 من غير oxygène? Déjà, احنا عندنا oxygène في 2,3 ولا CH3 lié à OR في 3,8. Donc, كان نرجع للستركتور نتاعي تنلقى CH3O aromatique. L'aromatique معناها بنزين فيه لي سبستيون نتاعنا. واضحة؟ بون نقعد نمشي برشا باش نرجع للستركتور. فوالا. دونك أغزى الفالور قداش؟ في 3,8 بالضبط ولا؟ هاكا في 3,8 ولا في 3,9. Donc, le CH3 متاعنا est très déblendé. Donc, vous avez un CH3 lié à O وبعد ال O lié للأروماتيك. L'aromatique est déblendé والoxygène est déblendé. L'aromatique, à faire attention, l'aromatique, le benzène, ديما عنده effet moins I si il n'est pas conjugué. Avec le mouvement تاع les électrons في وسط البنزين عندهم effet moins I, donc عندهم effet déblendage. إذا كانوا عامل conjugaison, البنزين يولي نجم عنده effet plus M ولا l'effet moins M. Ça dépend. Alors, pourquoi il a donné au moins une structure? Donc, فما structure أخرى. Oui, تصور تبدل ال OCH3 في بلاصة ال OH. الالديد في بلاصة ال OH. Donc, ما نجمش نعرف البوزيسيون تاع ال OH وال OCH3 وال COH, ainsi de suite. Donc, هكا علاش قال لي donner au moins une structure pour cette molécule. C'est clair, hein? Est-ce qu'on a des questions? C'est bon? Alors, l'exercice 3, ايش عندنا comme formule? On a C10H13NO2. أول ما تبدأ بالنمبر d'insaturation فيها بنزين ولا الموليكول متاعنا d'après الرمان فيها بنزين ولا؟ وقل لي البنزين بارا سيبستيتوي ولا دي سيبستيتوي ولا تري سيبستيتوي حسب رايك. d'après سبيكتر ديريكتومون نغزل السبيكتر نتاعي. فما دي بوند النجم تو حفظنا احنا النجم نخرج برشا بوند من السبيكتر نتاعي. فما دوبلي ودوبلي vers 7 ppm. Donc, فما بنزين بارا سيبستيتوي اوتوماتيكمون. هالسينيال هذايا vers 8 مش يطلع فما NOH. دونك نورمالمون عندي ان سبيكتر انفراروج. ديجا بالسبيكتر انفراروج تو يظهر لي فما NOH والا لا؟ نو ما عنديش سبيكتر انفراروج. ناقص سبيكتر انفراروج. Alors normalement راح نعملو calcul du nombre d'insaturation. Donc vous avez C10H13NO2. H13NO2. Alors, أول حاجة نعملوها هو الكالكول du nombre d'insaturation. Dans ce cas, est égal à quoi? Égal à 10, c'est le nombre d'atomes tétraédriques tels que les carbones, moins 13 sur 2. Le 13, c'est le nombre d'atomes monovalents. Les monovalents, l'hydrogène, ou les halogènes, faire attention. Il y a quelle molécule? Faire chlore, ou fluor, ou brome. Donc, faire attention. مثال تحب تعرف les effets, c'est très intéressant. Le parti plus M moins M plus I moins I, c'est qu'on appelle les effets inductifs et les effets mésomères, sont très intéressants. مثال شنو نعمل لك لمحة عليهم. Alors, في ça نكمل juste structure هذيا. Donc 10 moins 13 sur 2 plus les nombres d'atomes trivalents tels que l'azote 1 demi plus 1. قداش le nombre d'insaturation dans ce cas est égal à 5. Nombre d'insaturation égal à 5 ou عندي signal vers 7 ppm. Donc automatiquement فما البنزين. Déjà le nombre d'insaturation تاعو 5 et فما une liaison double. Alors normalement يلزم يعطيني le spectre infrarouge لأن ما نعرفش أنا علاش ما حطيتوش le spectre infrarouge. L'infrarouge يلزم نخرج منه un C double liaison O ويلزم نخرج منه NH. L'infrarouge, normalement, l'infrarouge t'atteint un C double liaison O vers quelle valeur? Vers 1700 cm moins 1.
et vous avez un NH à une valeur relative à NH. Bon, là نتنجم تسأل تقول لي علاش في اللغة تنجم تكون NOH كيما تنجم تكون NH. Donc, il s'agit d'un ester COO d'après les valeurs. Et vous avez le NH. هذا إذا كان عطيتكم l'infrarouge. Étant donné نعطيكم le spectre infrarouge, باش نخرجوا une bande vers 1700 et NH une bande vers 3400 ولا 3200 ولا 3000 أكبر من 3000 centimètres moins 1 donc relatif لل NH. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer l'interprétation de spectre RMN. Est-ce qu'il s'agit bien d'un benzène para-substitué? Para-substitué. Donc, il suppose que ces deux hydrogènes et ces deux hydrogènes sont équivalents. Donc, il y a un doublé d'intégration de H et un doublé d'intégration de H. Donc, حسب le NH هذيا d'intégration تاعها قداش. Donc, vous avez l'intégration 1H. Pourquoi? D'après la valeur هذه. Donc, puisque هذه 2H, donc هذه NH واحدة بركة. باش تفكرنا هالكوادروبلي والتريبلي d'intégration puisque هذه 1H donc هذه من غير ما نقيسوها راه هو على نو يلزمنا نشوفوها هذه 1H donc هذه 2H déjà قد هي وهذه donc ici vous avez intégration 2H. Est-ce qu'il s'agit bien de CH2 et est-ce qu'il s'agit bien de CH3 3H et ici زاد عندنا un CH3 d'après le courbe d'intégration 3H 3H. CH3 heavy تطلع sous forme de triplet ou CH3 2 heavy تطلع sous forme de quadruplet. Donc CH3 heavy à côté de CH2 ou CH2 heavy à côté de CH3 ou CH3 heavy singulier معناها pas de protons voisins. C'est clair. Alors نلصقوا les fragments تاعنا هذوما الكل ونلقاو structure. عندنا 10 carbone هذوما 6 7 8 9 et C doublés en O ça fait 10 carbone. C'est clair? Alors on a fragment benzène para-substitué plus un C doublés en O plus un CH2 à côté d'un CH3. Donc, ça donne un triplet et un quadruplet, plus un CH3 singulier. C'est clair? Tranche fait que CH3 singulier blindé ou le déblindé vers 2 ppm. Donc, ça doit être à côté d'un oxygène. خاطر كان نرجع للتابل نتاعي تابلة عندي بعيدة هكا عندكم التابل نتوما قدامكم un CH3 تطلع من 0,9 vers 1 ppm 1,2 ppm mais puisqu'elle est vers 2 ppm donc elle est déblindée par quoi? Par l'oxygène. علاش مش نزيد أكسجين؟ خاطر الفورمول بروت نتاعي فيه 2 أكسجين حطيت أكسجين في سي دوبليز ان او دونك مازالت أكسجين أخرى وين مش نحطها à côté de CH3 فما 2 cas. Donc, l'oxygène à côté de CH3 ou l'oxygène à côté de CH2. Je vais lier les fragments et tu vas trouver les deux structures à deux. Donc, benzène, C doublés en O, on a fait CH2, CH3 et le CH3 sous forme d'un singulier ou فما possibilité أخرى نجم واحد آخر يعطيني structure هذه بنزين فيها C doublés en O CH3 et de l'autre côté نحط CH2 à côté d'un CH3. Est-ce que فما فرق في الرمان نتاع الأولى ولا الثانية؟ هذا يعطينا تريبلي هذا يعطينا تريبلي هذا يعطينا كوادروبلي هذا يعطينا كوادروبلي singulier. Alors, قل لي تو كاش تعمل الديفيرونس؟ ها؟
Très bien. Donc, tu vas parler de blindage et de déblindage. Lequel est plus déblindé que l'autre? Donc, on va comparer les déplacements chimiques d'un CH2 à côté d'un OCO et d'un CH3 à côté de... Ouais, comparer dit CH2 et CH2. Un CH2 à côté de OCO et un CH2 sur aromatique. Alors, عندي أنا déjà عملت comparaison les valeurs. ارجع للتابل نتاعك واقرا CH2 à côté de OCO. تلقاها déplacement chimique نتاعها égale 4,1. Très déblindé par l'effet moins M. Donc, vous avez l'effet moins M. Donc, elle est déblindée. Et un CH2 à côté de... ما زالت لي الانهاش. عندنا الانهاش ما حطيناش الانهاش. ما عندنا انهاش في الستركتور نتاعنا. دونك نزيد نحط الانهاش سو فورم دان سينغولي. ديما ارجع للفورمول بروت نتاعك ما تنساهاش. دونك عندنا NH وبعد نحط CH3 خاطر عندي سينيال NH والموليكول ديجا فيها NH. Et dans ce cas, bien sûr ال NH يلزم نحطها من الكوتي هذيا. وبعد CH2 CH3. C'est clair? Alors CH3 على NH CH2 على NH تنجم تاخو أي فالور أي فالور أي بارتي وتيفا كونفيرمي ستركتور نتاعك. معناها تشوف لي CH3 على NH CH3 على NH تطلع في 2, عندي ديجا اني لي فالور انتم تنجموا تقراها من التابل نتاعك تطلع في 2,3. le CH2 à côté de NH ou C تطلع في 2,5 و CH3 à côté de OCO تطلع في 3,7. ترى نشوفوا دابخي لي فالور اللي أنا عندي من التابلو هذوكما أنا هي اللي تطلع صحيحة. دونك CH3 سينغولي تطلع في 2 CH3 سينغولي تطلع في 2 شفت ولا و CH3 سينغولي تطلع في 3,7. ديجا من هذه الفورمول هذه إليميني من واحدة بركة مش لازم أنت تغزر الكل لا واحدة بركة تلقى روحك تيفا إليميني دابخي لي فالور نتاع لي ديبلاسمون شيميك اللي عندك. سي كلير؟ فوالا دونك ما نجمتش نكمل لي زيكزارسيس الاخرين اما هذاك هو البرانسيب كما قلت لكم احفظوا او موان اكل كيلكو فالور والديبلاسمون شيميك اللي عطيتهم لكم والستركتور ماشي صعيبه باش خرج بالفراغمون وبعد حاول لصق لي فراغمون لبعضهم وارجع للديبلاسمون شيميك بعد ما تعطي فورمول شوف الديبلاسمون شيميك كان قد ديبلاسمون شيميك صحيحه سي بون وصلت للفورمول نتاعك كان قد الديبلاسمون شيميك غالطه راهو فما لي فراغمون ما لصقتهمش بالصحيح اعمل ديبلاسمون اخر. سي كلير؟ باهي شويه نرجع ليفي صاحبتكم طلبت نفسر لكم شويه ليفي بلس ام وليفي موان ام دونك اللي نسميوهم لي زيفي الكترونيك افكتيفمون دونك نورهان باش نرجع لك شويه لي زيفي بلس ام وليفي موان ام. دونك لي زيفي الكترونيك خاطرت كيفاش نستحقوا لهم لي زيفي الكترونيك في الغمانه دونك هذوما النوسيون دو باز اللي قريناهم بروميير اني. دونك لي زيفي الكترونيك on a deux types, effet inductif et effet mésomère. C'est quoi la différence? Alors, les effets inductifs, c'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un H lié à Cl. Le chlore est plus les effets inductifs sont dus à la différence d'électronégativité entre les atomes. Électronégativité de chlore supérieure à électronégativité de l'hydrogène. Donc, on dit que le chlore a un effet moins I sur l'hydrogène. Donc, un effet inductif attracteur. Le chlore, il va attirer le nuage électronique vers lui. Donc, il va prendre un delta moins et l'hydrogène, il va prendre un delta plus. Fraction de charge, mais charge كاملة. Charge كاملة معناها تعمل rupture ما بين ال H و Cl. احنا لا, juste le chlore, il va attirer le nuage vers lui. واضح ولا؟ Donc, le groupement اللي عندهم effet moins I, اللي عندهم effet moins I هما l'oxygène, l'azote, les halogènes عندهم effet moins I.
l'aromatique le benzène عنده effet moins I C double liaison C عندها effet moins I et ما نقولش ايه خاطر نجم نلقى des cas آخرين le C triple liaison C عندها effet moins I surtout هذوما donc هذوما كل عندهم effet attracteur على les groupements donc عندهم effet déblindage il attire le nuage électronique vers lui les effets plus I نلقى كان les airs عندهم effet plus I tout ce qui est air alkyle les alkyles الكل par exemple si je vais prendre un CH3 un éthyle le groupement éthyle عنده effet plus I أكثر من le groupement méthyle plus il y a de carbone plus l'effet d'honneur augmente donc شفت كيفاش عملت النياج donc l'éthyle a un effet de pousser le nuage électronique vers le reste de la molécule donc on dit qu'il a un effet plus I donc effet moins I ou effet plus I سهلة معناها juste مش تحكي عن nuage électronique entre les deux atomes par contre les effets mésomères nécessitent des conjugaisons لازم فما conjugaison باش نحكيو على les effets mésomères اشنو هما les conjugaisons عندنا 4 conjugaisons هكا اللي هما alors si je vais prendre un atome A doublement lié B simple C double liaison D هذه تتسمى une conjugaison des liaisons multiples sont séparées par une liaison simple هذه تتسمى une conjugaison dans ce cas je vais déplacer le nuage électronique dans ce sens pour donner la formule le forme isomère limite ثانية A simple B double C simple D qui porte un double libre. Donc, le A, il a perdu un électron, il y a plus, ou le D, il a gagné un électron, il y a moins. كيفاش تحسب؟ Donc, le A عندها 2 électrons. Dans ce cas, le A قعدت لها électron واحدة بركة. Donc, elle a donné أما أقوى l'effet mésomère ou l'effet inductif. L'effet inductif, juste tu vas attirer le nuage هكا مش تجبد النياج. L'effet mésomère مش تهز النياج complètement وتحوله. هكا علاش ليفي ميزومير اقوى برشا من ليفي اندكتيف خاطر فما ديلوكاليزاسيون دو ليزون مش تهزهم كومبليتمون وتحولها من البوزيسيون تاعهم دونك هذه الكونجيغيزون الاولى الكونجيغيزون الثانيه ا دوبل ليزون بي سامبل سي كاز كونتيك فيد هذه تتسمى كونجيغيزون كومون جو في ديبلاسي لو نياج الكترونيك دون سو سونس لا باش تعطيني الفورم ميزومير ليميت بون انت باش تقولي علاش الديبلاسمون عملته في السونس هذا ما عملتش الديبلاسمون في السونس هذا دونك تو ديبون l'électronégativité de A et l'électronégativité de D si D est plus électronégatif que A مش تمشي في السونس هذا si A est plus électronégatif que D مش تمشي في السونس هذا دونك Par contre, إذا كان عندك كاز كونتيك فيد سي نورمال كاز كونتيك فيد ما تنجمش تعطي خاطرها ديفيسيتير ديليكترون دونك الديبلاسمون يمشي كان في السونس هذا دونك اش تعطينا A simple B double C alors je suppose que C عندها plus donc ال A تولي plus خاطر elle a perdu un électron احنا en tout عندنا 4 conjugaisons A double libre simple B double liaison C هذه تسمى conjugaison donc double libre, double liaison sont séparés par une liaison simple. C'est une conjugaison. Comment je déplace les flèches? Dime double libre d'honneur, très riche en électrons. Donc, dime fait sens هذا نمشي. Donc, تعطيني الفورم ميزومير A, double liaison B, simple C, هزت double libre avec un moins et un plus. Le moins ou le plus, dime احسب le nombre des électrons. 1, 2, 3, قعدوا 1, 2 أكاهو. Donc, elle a perdu un électron. Et la quatrième conjugaison, A, double libre, B, case quantique vide. هذا le quatrième type de conjugaison. Alors, on va juste doubler هذا لنا ونعطي la forme misomère limite. A, simple, B. Bon. مش نحط plus ou moins. خاطر dans ce cas, on a 3 électrons. Dans ce cas, on a 1, 2, 3 électrons. مش نهبط عاد ناقصة دوبلي لنا.
دونك بقات لها 2 إلكترون كهو هذه. سي إذا كان هذه موان وهذه بلوس ترجع نوتر. إذا كان هذه عطات دونك مش تولي ناقص إلكترون تولي بلوس، وهذا خذات إلكترون تولي موان. باهي الكاستيون تاعي تو سي كوا ليفي دو أ على بقية الموليكول. أ إي دونور d'électrons ولا؟ دونك إذا كان النياج متاعك مشى في السونس هذا سي كو لو جروبمون هذا عنده إيفي بلوس إم على الغيست دو لا موليكول. العكس توا إذا كان ديبلاسمون متاعك مشى في السونس هذا سي كوا ليفي دو سو جروبمون على الجروب هذا. معناها كي تقول إيفي بلوس إم و إيفي موان إم توجور ليفي دو كوا سور كوا. باغ إكزومبل إذا كان تاخو ان كاربوكاتيون سي بلوس entouré par C نظهر conjugaison donc par NH2 CH3 ou CH3. الكاستيون توا فما conjugaison ولا لا؟ في الكا هذه ما فماش conjugaison دونك مش نحكي CH3 a un effet plus I خاطر ما فماش conjugaison مع C+. CH3 il a un effet plus I. Entre le NH2 ou C+, فما conjugaison ولا لا؟ à apprendre ديما C+, عندها كاز كونتيك فيد. ارجع للكونفيغوراسيون الكترونيك باش تعرف عندها كاز كونتيك فيد ولا. ارجع للكونفيغوراسيون الكترونيك وشوف فما كاز كونتيك فيد والا لا بعد ما تعمل تصور لي كاز نتاع لي كوش دو فالونس. اي نوبليي با كو لازوت عندها دوبلي ليبر. هاكا فما الكونجيغيزون تيب الرابعه هذه. Un doublé libre simple case quantique vide. C'est une conjugaison. Comment on déplace le nuage électronique? C'est dans ce sens-là. Alors, question on va discuter la stabilité de ces carbocations. Est-ce que l'intermédiaire interne à carbocation stable ou elle? Tout dépend de l'effet de ces groupes à C+. CH3 a un effet plus I, CH3 a un effet plus I. Alors, c'est quoi l'effet de NH2 à C+? C'est l'effet plus M. Effet d'honneur plus M. واضحة. Toujours l'effet de quoi sur quoi. On discute la stabilité de C+. Donc, نحكيو على l'effet plus M. كان ناخو un carbanion C- ونحط بحذاها C doublison OH ونحط لها H و H. H0 لا عنده effet d'honneur لا effet attracteur. الكاستيون توا c'est quoi l'effet de ce groupement aldéhyde à C-? خاطر C- est un carbanion, c'est un intermédiaire. C'est quoi l'effet de CO à le carbanion C- interne? Alors, femme conjugaison, comment je vais déplacer le nuage électronique? Femme doublé libre, simple, doublison. Donc, déplacement, je vais sens ça, alors, c'est quoi l'effet de C doublison O à le carbanion avec? Est-ce que c'est O en train d'attirer le nuage ou de déposer le nuage? Donc, le CO, il est en train d'attirer le nuage, donc il a un effet moins M. Donc, on dit que le CO a un effet stabilisant على C-. خاطر C- est très riche en électrons. دي ما تحبش كون ينقص عليها الشارج باش ترجع للنوتر نتاعها. Donc, on dit que CO a un effet moins M. C'est clair? Donc, c'est l'effet moins M et l'effet plus M. البنزين, faire attention. البنزين مرة عنده effet ديما عنده effet moins I البنزين. أما l'effet مثلا ناخذ بنزين بحذاه C doublison O وخذ بنزين بحذاه azote ولا oxygène. OH مثال. C'est quoi l'effet de hors le conjugaison لنا? Dans ce sens-là, ou le conjugaison لنا, c'est dans ce sens-là. Alors, c'est quoi l'effet de benzène dans ce cas? Plus M, قاعد يدز في nuage vers CO, et dans ce cas, le benzène عنده effet moins M. Donc, شفتوا le benzène عنده effet plus M ou l'effet moins M, tout dépend le cas. Par contre, le benzène ديما عنده effet moins I. Et voilà, je vous remercie.